Guys, oh. Kami lang na kami lang nabili. Nanghipos na oy. So, nanghipos na mga oh, nay kalaban jud. Tao man eh. Tadagan ba kayo sa likod oh? Oh. Ilang, tiradas lang. Ah, wala kalaban eh. Na nanghipos na sila eh. Oh. Tira matibay. Matibay yan eh. Ano, nanghipos din sila. Kami mau pagsugod na mukhaon. Hindi ko pa yung Oh. Ah, nanghipos sila gar. Sabi na gar. Kaon daw eh. Kami mau pagsugod din na mukhaon no. Sabi na pero take out na, take out. Kana siya ron kunita na. Si Aaron kunita na yun. Ibalot. Ano yun yung kalaban guys, no? Ang hipos na sila eh. Tama na. Okay guys. Gar, may dala. Tay. Buah. Patay na. Tour to this video guys. Na-account pa. Katangag na.